dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Ibadah minggu di gereja juga bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Jangan lupa bersama Minggu Hadapan dalam ibadah Jumat Agung pada 15 April jam 8 malam bertempat di gereja. Pada ibadah Ahad Paskah 17 April ini juga kita akan dilayani oleh speaker jemputan yaitu Elder Dorai daripada FGA KL Church. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nombor yang tertera. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry, anda boleh menghubungi Magdalena untuk info lanjut. Mari join pemuridan CST yang akan diadakan setiap bulan minggu ketiga selepas ibadah Ahad. Untuk mendaftar, boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Ofranis. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengabumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. It's a joy to be here once again. Ada satu sukacita di mana saya bisa kembali untuk membawa firman. The pandemic can close down the country. Ya, yang pandemik itu memang bisa menutup seluruh negara kita. It can close down work and factories. Itu bisa menutup banyak usaha dan pabrik. But it cannot stop the word from going forth. Tapi dia tidak bisa menutup firman Tuhan untuk ke depan. To bring hope to those who are in hopeless situations. Yang membawa harapan kepada mereka yang putus asa. To continue to bring healing to those who are sick. Dan terus membawa pemulihan dan penyembuhan kepada mereka yang sakit. We are truly in the last days. Kita memang di dalam akhir zaman. Every day, setiap hari, when we see what is happening around the world, semasa kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, we see the Bible come alive. Kita melihat bahawa firman Tuhan menjadi hidup. All the flooding that is taking place, semua banjir terjadi, the wars that are happening,
Dengan semua the pestilences, dan juga semua penyakit sampah, we can see the time is near. kita tahu bahawa kedatangan Tuhan kedua kali memang sangat dekat. So Jesus asked us to be ready. Tuhan Yesus mengingatkan setiap kita untuk berwas-was, Be prepared. bersedia menyediakan hati kita, Come back to that first love. datang kepada kasih yang mula-mula. Today I'm going to share on the book of Nehemiah. Pagi ini saya akan bicara di buku Nehemia. I'm not going to read the scriptures, but I'm going to tell you the story and we can just follow. Ya, saya tidak akan membaca firman, tapi saya akan memberitahu tentang apa yang terjadi dalam buku itu. Israel was in captivity for 70 years. Israel di dalam pembuangan untuk 70 tahun. The people were dispersed all over the place. Mereka dibuang di banyak tempat, ke banyak-banyak tempat. And Nehemiah was serving wine to the king. He was like a prisoner to the king. Dan Nehemia menjadi menyediakan anggur untuk raja pada zaman itu. And one day when the people came back from Jerusalem, Nehemiah asked them, "How is Jerusalem?" Satu hari semasa Nehemia pulang kepada Yerusalem, mereka tanya kepada penduduk tempatan bangsa Israel, bagaimana keadaan di Yerusalem? And the people said, "The walls have been broken, the gates are burned, and the people are in despair." Mereka katakan bahawa dinding roboh, pintu sudah rosak dan sebagainya. And Nehemiah had a burden to rebuild the walls and to bring the people back to worship God. Dan Nabi Nehemia mempunyai beban untuk membangun kembali tembok-tembok untuk kepada bangsa Israel. And when he heard the news, he began to cry and weep before God. Semasa dia mendengar semua yang terjadi, dia meratap kepada Tuhan And he began to pray. dan dia berdoa. Thank God he just did not weep and cry because he couldn't do anything, but he brought it to the Lord. Dia bukan setakat meratap menangis kepada Tuhan, tapi dia membawa semua itu kepada Tuhan. The Lord saw Nehemiah's burden. He saw Nehemiah's heart for the lost and hurting people. Tuhan melihat hati Nehemia di mana dia sangat tergerak, sangat terjamah kepada bangsa-bangsa Israel di sana. And when Nehemiah prayed, the first thing he prayed is he repented for the sins of his nation. Yang pertama apa yang Nehemia lakukan ialah dia bertobat untuk dosa bangsa-bangsanya. And after he repented for the sins of his nation, he repented for the sins of his own family. Dan selepas itu dia bertobat untuk dosa keluarganya. And after he repented for his family, he himself repented for his own sins. Dan selepas itu dia bertobat untuk dosa dirinya sendiri. God saw the heart of Nehemiah. Tuhan melihat hati Nehemia. God heard the prayers of Nehemiah. Tuhan mendengar doanya. Today, does Hari your ini. heart burden for the lost and the hurting out there? Apakah anda mempunyai beban untuk mereka yang hilang, yang terjerat? God wants to reach out and to save everyone in your neighborhood, in your office. He wants to save everybody. Tuhan mahu menyelamatkan teman-teman anda di office di mana anda berada. That's where He placed you to be the light and the salt. Itulah sebab dia menjadikan anda terang dan garam untuknya. But is your heart burdened for the lost? Apakah anda mempunyai beban untuk jiwa-jiwa yang hilang itu? If your heart is burdened for the lost, He will open the doors and make ways. Jika anda berbeban untuk jiwa-jiwa yang hilang, dia pasti membuka jalan untuk anda. And when Nehemiah prayed, he says, "Lord, grant me favor with the king." Dan Nehemia katakan, bagi saya favor untuk raja pada zaman itu. And one day while Nehemiah was pouring wine for the king, Semasa Nehemia menyediakan anggur untuk raja, the king saw Nehemiah's face was very sad. dan raja itu melihat bahawa muka Nabi itu sangat sedih. And in those days, when you are sad or you're mourning, you cannot appear before the king. If the king see you like that, he can cut your head off. Dan pada zaman itu, semasa anda
pergi kepada raja, Anda tidak bisa sedih. Karena jika Anda sedih, Anda bisa dibunuh. So when the king asked Nehemiah, why are you so sad? Nehemiah was afraid. Semasa raja tanya, mengapa Anda sangat sedih? Nehemiah sangat takut. But Nehemiah replied with boldness. Tapi dia menjawab dengan keberanian. Why shouldn't I be sad when the walls of my city and the gates are broken and the people are in despair? Mengapa saya tidak harus bersedih? Karena bangsa saya temboknya sudah rosak, pintu semua sudah rosak. Nehemiah could be killed, Nehemiah bisa dibunuh. but he spoke with boldness. Tapi dia mengatakan dengan berani. Many times we let fear stop us from doing what God wants us to do. Banyak kali kita mengizinkan ketakutan untuk menghambat pekerjaan Tuhan. And then we just do that little thing that our mind has asked us to do and not what God has asked us to do. Kita melakukan apa yang dibicara dengan pikiran kita dan bukan kehendak Tuhan. Don't let fear terrify you. Jangan mengizinkan ketakutan itu menghambat pelayanan Anda. Know that you have a great, big, wonderful God with you, Mengetahui bahwa Anda mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. who's bigger than all your fears. Itu Tuhan kita lebih besar daripada ketakutan kita. So don't look at what is giving you the problem and putting you in fear, but look to God. Jangan hanya melihat kepada masalah atau ketakutan, tapi melihat menuju kepada Tuhan. And after Nehemiah spoke to the king boldly, Selepas Nehemiah berbicara kepada raja yang dengan berani, the king asked Nehemiah, what do you want? dan raja tanya kepada Nehemiah, apa yang bisa aku lakukan? He said, I want the timbers of Lebanon. That is the best timber you can find. Dan Nehemiah katakan bahawa dia mau kayu yang terbaik dari Lebanon. See, I want the materials to rebuild the wall. Saya perlu bahan-bahan untuk membangun lagi tembok-tembok Yerusalem. I want letters to the governors of Trans-Euphrates and also security for me to travel there. Dan saya perlu surat dari raja supaya saya bisa membaiki tembok itu. And then he said, I want materials to build my own house. Saya memerlukan bahan-bahan untuk membina lagi, membaiki rumah saya. And they asked, how long will you take? Dan raja to come tanya, back? berapa lama Anda akan pergi? Nehemiah was away for 12 years. Nehemiah menggunakan 12 tahun untuk membina kembali Yerusalem. If you ask your boss for 12 years leave, your boss will give you a permanent leave. Ya, jika Anda meminta 12 tahun holiday ya, dia tak akan mengambil Anda balik. And the king gave everything that Nehemiah asked. Dan raja itu memberi apa yang diminta oleh Nehemiah. And Nehemiah acknowledged it's because of the favor of God. Dan Nehemiah tahu bahwa itu semua kerana favor dari Tuhan. See, when you are going to do the Lord's work, Semasa Anda melakukan pekerjaan Allah, His favor will be on you. favor Tuhan akan menyertai Anda. I run a ministry called ICM. Saya melayani di pelayanan ICN. We are supporting more than 100 pastors Kami every month. Ya, kami support lebih daripada 100 pastor setiap bulan. We have got trainings going on. Kami mempunyai pemuritan training di mana-mana. Our budget is more than ringgit 1 million every year. Dan budget kami memang lebih daripada 1 juta ringgit Malaysia. But if you ask me if I have money to pay the salaries of the 100 over pastors next month, I tell you I don't have the money. Jika Anda tanya kepada saya apakah saya mempunyai wang untuk membiayai semua, itu saya tak ada. But I have a great, big, wonderful God who provides. Tetapi saya mempunyai Tuhan yang sangat besar. This is not just for next month I'm talking about. This is year after year after year. Itu bukan bicara tentang bulan depan, tapi itu kerana Tuhan melakukan mukjizat tahun demi tahun. Last year, during the pandemic, we gave out 1.241 million. Tahun lalu kami memberi 1.24 juta
dalam pelayanan. Where the money came from, I don't know. Di mana kami menerima budget itu, kami tidak tahu. I know at the right time the Lord will provide through friends and churches that provide the money. Saya tahu bahwa pada waktu yang tepat Tuhan akan mengirim semua kebutuhan kami. This year our budget is 1.6 million. We got more pastors. Dan tahun ini kami mempunyai budget 1.6 juta ringgit budget. See, I am not looking at the circumstances around. I'm looking at a great, big, wonderful God. Saya tidak melihat keadaan yang terjadi sekarang, tapi saya memusat pandangan saya kepada Kristus. I have experienced His favor. Saya sudah menerima banyak favor dari Tuhan. And just like Nehemiah asked for a house, Sebenarnya Nehemiah meminta tentang rumah dia. I have also seen the favor of God in my life and in my family's life and in my business. Dan saya juga mengalami tentang favor Tuhan dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dan dalam pelayanan. During the pandemic, when many businesses were closing, Semasa MCO banyak bisnes sudah ditutup, my business was one of the best. dan bisnes saya memang maju, tetap maju. All my staff not only got their salaries, they got their bonus and they got their increment. Ya, setiap staff saya menerima kenaikan gaji dan sebagainya, bonus. It is the favor of God. Itu kerana apa? Itu kerana favor Tuhan. When you honor God, He honors you. Semasa anda hidup berkenaan kepada Dia, Dia juga akan memberkati hidup anda. When you become a river where blessings flow, His blessings will continue to flow through you. Semasa anda rela menjadi sumber berkat untuk Tuhan, anda juga akan terus menerima favor dan berkat dari Dia. So here, Nehemiah acknowledged the favor of God on him, that the king gave him everything. Nehemiah tahu bahwa itu kerana favor Tuhan. And now Nehemiah went to Jerusalem. Dan Nehemiah terus pergi ke Yerusalem. For 3 days, he went and surveyed Jerusalem. Dia mengambil 3 hari untuk melihat menyelidik keadaan di Yerusalem. And then, after 3 days, he told the people that we are going to build a wall. Dan selepas 3 hari, dia memberitahu umat di sana bahawa mereka akan membangun tembok di Yerusalem. And then he told them about what the Lord has put in his heart and the favor of God with the king. Dan dia memberitahu mereka tentang apa beban yang sudah memberi kepada dia dan apa yang mereka menerima dari raja di sana. And the people said, we will together build a wall. Dan umat katakan bahawa mereka akan membina tembok itu bersama. Why? Mengapa? It is not about Nehemiah. It is about a great, big, wonderful God who gave that burden, that vision to rebuild the wall. Karena itu bukan bicara tentang Nehemiah, tapi itu ya kerana Tuhan yang akan mencukupkan semua keperluan mereka. See, a good leader will share that vision and also share that burden that the Lord has put in the heart. Seorang pemimpin yang baik akan memberitahu tentang visi dan juga tentang beban dia. And the leader is the one who will recognize that calling, recognize that anointing. I mean, the people will recognize the calling on that pastor or that leader, and they help him out. They work together. Dan bangsa di sana memang mereka mengerti bahawa ada urapan di dalam hidup Nehemiah dan juga panggilannya. So it is important that the people recognize the calling on the leader's life. Sangat penting di mana umat Tuhan tahu tentang panggilan Tuhan atas pemimpin mereka. And then comes the problem. Dan lepas itu mereka bertemu dalam pencobaan, When they masalah. started building the wall, Semasa mereka mula membina tembok, the people outside saw and they began to give Nehemiah and the problems. dan orang-orang lain terus membuat masalah kepada Nehemiah. They began to ridicule Nehemiah. Mereka mengkritik Nehemiah. They said even if the fox go over the wall will collapse. Mereka kata bahawa ada fox ya, dia melewati tembok itu akan runtuh. And then Nehemiah continued to surrender to God and pray to God, and he continued to move forward to build a wall.
Dan Nehemia terus menyerahkan semua itu ke tangan Tuhan dan dia terus membina, dia tidak stop, dia terus membina tembok itu. And then they begin to gossip about Nehemiah, say bad things about Nehemiah. Ya, dan ada yang bergosip tentang pemimpin mereka. But they couldn't find anything, the people couldn't find anything wrong with Nehemiah. Tapi mereka tidak bisa mencari kesalahan dalam hidup Nehemia. And then they wanted to kill Nehemiah. Dan ada yang mau membunuh dia. And then within the group, they prophesy against Nehemiah. Dan di dalam kumpulannya ada yang menubuat yang jelek tentang Nehemia. And up to Nehemiah will have to tell the people to one hand hold a weapon and do the other hand work. Sampai Nehemia perlu memberitahu semua umatnya bahawa mereka perlu membina tembok, tapi satu tangan mereka perlu mengambil senjata. The people were with Nehemiah. Umat itu berserta dengan Nehemia. You know, when God called Moses to deliver Israel from Egypt, Kita tahu bahawa semasa Tuhan memanggil Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir, Moses was very successful because God was with him. Musa sangat sukses kerana apa? Kerana Tuhan memanggil dia. In Numbers chapter 12 verse 1, Bilangan 12 ayat 1 menyatakan, we read Moses' elder brother and elder sister Aaron and Miriam came and told Moses, dan kedua abang dan kakak dia, Aaron dan Miriam menyatakan tentang Musa. they said, does God only speak to you? God also speak to us. Mereka katakan bahawa Tuhan bukan akan saja bicara kepada Musa, tapi mereka juga akan berbicara kepada kami dua. And they began to find fault with Moses because Moses took a Cushite wife, an African wife. Ya, karena mereka menyatakan sesuatu yang tidak baik tentang Musa. Kerana apa? Kerana Musa mempunyai isteri yang dari Ethiopia. So they began to find fault with Moses and want to gossip and divide the people. Ya, mereka bergosip dan mereka mahu memecah belahkan bangsa itu. Immediately God came down and called the three of them out of the tent. Dan terus Tuhan hadir dan memanggil ketiga mereka kepadanya. And God told Miriam and Aaron, with Moses I speak face to face. Dan Tuhan katakan bahawa dengan Musa aku berbicara dengan dia face to face. Ya. God knew Aaron and Miriam were jealous and envious of Moses, and because Moses was famous and powerful, and they were envious and jealous, and they found the African wife as an excuse to accuse Moses. Sebenarnya Miriam dan Aaron mereka sangat cemburu dan iri hati karena urapan dan favor yang diterima. Oleh sebab itu mereka hanya memberi alasan bahawa Musa mempunyai seorang isteri yang dari Ethiopia. And God struck Miriam with leprosy. Dan Tuhan mengutuk Miriam dengan kusta. So friends, if you have a problem with your leader, sit down face to face and address the issue. Don't look at other excuses to find problem because you're jealous and envious of the leadership. Jika anda mempunyai masalah dengan pemimpin anda, mari datang kepada pemimpin anda, berbicara dengan itu, dan jangan bergosip dan menjelekkan di belakang. And this is what even happened with Nehemiah. Dan itu juga terjadi di hidup Nehemia. But the Lord was with Nehemiah. Tapi Tuhan berserta dengan Nehemia. Nehemiah told the people, do not worry, the Lord will fight your battle. Nehemia menyatakan kepada umatnya bahawa jangan takut, Tuhan menyertai kalian. And today what you are going through personally in your own life, the Lord will fight your battle. Dan apa yang anda alami setiap anda, Tuhan akan God will fight your battle. All you have to do is surrender to Him. Anda hanya perlu menyerahkan kepada Tuhan. Know that you got a great, big, wonderful God who is in you. Tahu bahawa anda mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. And He will not leave you nor forsake you. Dia tidak akan meninggalkan anda. He will always uphold you with His right hand. Dia akan terus mendorong anda dengan tangan kanannya. So it is important that you make time
to pray and to read the Bible every day. Itulah sebab sangat penting di mana anda berdoa setiap hari dan membaca firman setiap hari. How do you get to know Jesus more? Bagaimana anda bisa mengenal Tuhan Yesus? It's by reading the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Dengan membaca Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. The more you read the Bible and the more you read about Jesus, the more you get to know Him. Semasa anda membaca lebih tentang Yesus Kristus, anda lebih akan mengenal tentang Dia. And the more you get to know Him, the more you can put your faith and trust in Him. Lebih banyak anda mengenal siapa Tuhan anda, lebih banyak anda bisa mempercayakan semuanya kepadanya, kepada Tuhan. The more you get to know His promises and you can put your faith in His promises. Lebih banyak anda mengenal tentang janji-janji Tuhan, anda akan lebih percaya kepada Tuhan Yesus. So it is important that you make time to pray and to read the Bible every day. Itulah sebab sangat penting di mana anda memberi waktu untuk membaca firman dan berdoa setiap hari. Christianity is like eating. Kekristenan sebenarnya seperti kita makan, ya. You need to eat to live. You don't eat, you get weaker and weaker and weaker and you die a physical death. Jika anda tidak makan, anda akan menjadi lebih lemah. Anda akan menjadi lemah setiap hari. And you die a physical death. Dan anda akan mati secara fisik. In a Christian life, Di dalam sebagai umat Tuhan, if you are not going to pray and read the Bible, you will get weaker and weaker and weaker in your relationship with Jesus, and then you commit sin because you do not have the power to overcome sin. You compromise and you commit sin and you die a spiritual death. so semasa anda tidak berdoa dan membaca firman setiap hari, anda akan menjadi lebih lemah, di mana anda akan terjerat dengan dosa, di mana anda akan terus menemukan banyak masalah di dalam hidup anda. As a Christian, or in this world, Di dalam dunia ini, you are born once. kita dilahirkan satu kali. Your mother delivered all of us. Ya, kita semua dilahirkan. But we died twice. Tapi kita mati untuk dua kali. We die a physical death Kita mati secara fisik, and we die a spiritual death. kita juga mempunyai kematian dalam bahagian rohani. As a Christian, Sebagai orang Kristian, you're born twice anda dilahirkan dua kali, and you die once. tapi anda mati satu kali. You are born of the flesh Anda dilahirkan secara fisik, and we are born of the spirit. anda juga dilahirkan dalam roh. And when we die, Semasa anda meninggal, we die in the flesh. kita mati dalam fisik saja, But our spirit goes to reign with Jesus. tapi roh kita balik kepada Tuhan. So it is important that you know, Itulah sangat penting, anda harus tahu. if you die now, where do you go? Jika seandainya anda meninggal hari ini, di mana anda akan pergi nanti? A Christian life is not just coming to church. Kekristenan bukan tentang datang ke ibadah saja. A Christian life is lived every day outside there. Sebagai umat Tuhan, kita harus hidup di luar sana. So people can see Christ in you and be drawn to Christ. Orang akan melihat bahawa anda anak Tuhan dan mereka akan dijamah oleh anda. So it is important that you know, if you die now, where you go. Sangat penting anda harus tahu, jika anda meninggal sekarang, di mana anda akan pergi nanti. I used to share with lawyers. I sell law books. That's my business. Ya, saya menjual buku-buku undang-undang hukum. So when I share with lawyers, Christian lawyers, Semasa saya bersharing kepada peguam-peguam, I tell them, if you're 90% sure you're going to heaven, there's something wrong with your Christian walk. saya katakan kepada mereka, jika hanya 90% anda pasti bahawa anda pergi ke syurga, ada sesuatu yang tidak ngam. Because if Jesus lives in you, you're 110% sure you go to heaven. Jika Tuhan Yesus ada dalam hati anda lebih daripada 100% akan tahu bahawa anda akan pergi ke So syurga. it is important that you know, Jesus told Nicodemus, Ya, Yesus bicara kepada Nikodemus, except a man be born again, he shall not see the kingdom of God. kecuali seseorang dilahirkan kembali, mereka tidak akan melihat kerajaan Allah. Flesh give birth to flesh, but spirit give birth to spirit. Ya,
Roh akan melahirkan roh, dan secara kedagingan akan mendatangkan kedagingan. So it is important that you have a loving and a living relationship with Jesus. Itulah sangat penting di mana Anda mempunyai hubungan dengan Kristus. So in these last moments of these last days, Di dalam akhir zaman yang terakhir ni, come back to His first love. mari kita datang berbalik kepada Tuhan dengan kasih mula-mula. Jesus is coming soon, Tuhan Yesus akan datang sangat cepat. and He's calling us to come back to that first love. Dia memanggil setiap kami untuk berbalik kepada Dia. Shall we pray? Mari kita berdoa. Lepaskan